अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के कुछ पेशरफ्त है वो उस पर आपसे तफसील के साथ इस छोटे से व्लॉग में बात करूँगा। मैं शुरू करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म को जो पैगाम दिया है आज अरब मीडिया पे जो उन्होंने बात की है उस हवाले से, और वो पैगाम क्या दिया है उसको पहले सुन लीजिए। हम भारत से कश्मीर समेत तमाम बातों के लिए तैयार है, उस बातचीत करना चाहते हैं, और साथ ही यूएई को मदद का भी कहा कि यूएई वाले हमारे मदद करें, इनको बातचीत के लिए टेबल पे लाएं। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने और पीटीआई ने एक सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। किसकी तरफ से? पीटीआई की तरफ से, फवाद चौधरी के सेंस में। शहबाज शरीफ के इस बयान पर कि भीख मांगना किसी मुज़ाकरात के लिए कोई तरीका नहीं है, ये फवाद चौधरी के अल्फाज है। और जब तक भारत अपने एक्ट इन्हें जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था वो वापस नहीं लेते, हम इसके इस बयान की मजम्मत करते, और हम भारत के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुक़, कोई बातचीत नहीं कर सकते, ना उसके लिए कोई रजामंदी पे इनके साथ इत्तेफाक करते हैं। भारत किसके साथ? अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ। इस तरह के बयानात और बातचीत से ऐसा लगता है कि कश्मीर का सौदा हो रहा है, मीन्स कि ये कश्मीर के सौदा के मुतरादिफ है। ये फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट में लिखा था, और उस ट्वीट के इंग्लिश का तर्जुमा आपको मैंने सामने रख दिया। उसके बाद अगर हम इसी वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस बयान के हवाले से देख ले, क्या ये बातचीत भारत के साथ ज़रूरी है इस दौरान जब आपके ख़िलाफ़ भारत के वज़ीर-ए-आज़म और भारत के जो मीडिया है वो आपके एक एक डॉलर पे क्या कुछ मजाक उड़ा रहे, और आपके मुल्क के मईशत और आप जैसे नालायक लोगों के होते हुए वो हमारे पाकिस्तान के क्या मजाक उड़ाते हैं, हमारे पाकिस्तान के ऊपर क्या कुछ प्रोग्राम्स और क्या कुछ अलक़ाबात और क्या कुछ इल्ज़ामात लगा रहे। उसके बावजूद भी आप इस बेशर्मी और डटाई के साथ अरब मीडिया पे, यानी मीन्स इंटरनेशनल मीडिया पे, दूसरे मुल्क में बैठ के तुर्रब खानी का एक वो कर रहे, या इतना बड़ा लीडर की शोबाजी कर रहे, और आप कह रहे कि हम बातचीत के लिए तैयार है। आपने क्या अपने अपोजिशन के साथ ये बात की है? क्या आप मुल्क में अपने मुल्क के अंदर अपनी काबीना में किसी के साथ मशावरत की है, या हवाई ऐसे ही जो है ना वो बुंगी मारते हैं? और ये आपकी आदत है। मैं कहता हूँ कि आप जोकर वज़ीर-ए-आज़म में आपके साथ यही सूट करता है। आई थिंक सो आपके दिमाग में इस तरह ही फतूर और इस तरह ही वो ख्याली पुलाव जिसे आप कह सकते हैं, या हवाई बातें जो है वो ही आ सकते हैं। एनीवे, केपी असम्बली की तहलील का अमल शुरू हो चुका है, मीन्स कि उस पर आज मंगल का दिन है, और आज जो वज़ीर आला केपी महमूद खान साहब को अपने एक फेवरेट पार्टी जो दी गई, इसके अपने वज़रा की तरफ से अरकान सूबाई असम्बली, यानी केपी सूबाई असम्बली के जो अरकान थे उन्होंने अपने उसी फेयरवेल पार्टी के प्रोग्राम में ख़िताब करते हुए कहा है कि केपी असम्बली चेयरमैन इमरान खान की अमानत थी, और वही अमानत उस अमानत के सेंस में आज लौटा रहे हैं। हमने 4.5 साल का वक्त इस हुकूमत में, यानी KPK की हुकूमत चलाते हुए गुजारा, और वाकई इस 4.5 साल जो हमने गुजारे हैं उसमें क्या किया, इसमें हमने बहुत सारे अच्छे इक़दामात और अच्छे फ़ैसले किए। अवाम की मफादात की को तरजीह देते हुए, इस सूबे की और मुल्क के मफादात को तरजीह देते हुए तमाम फ़ैसले और तमाम इक़दामात किए, और हमने नो डाउट बड़े अच्छे और बहुत बड़े फ़ैसले इस सेंस में किए। हम अपने हुकूमत से, हमने जितना अरसा भी हुकूमत की, हम बहुत खुश हैं। हम अपने चेयरमैन से लेकर, यानी मीन्स इमरान खान की PTI से, और इसके बाद छोटे से छोटे एक वर्कर, इस PTI के सपोर्ट करने वाले वोटर्स तक, सपोर्टर तक हम खुश हैं, और हमने नो डाउट बहुत बेहतरीन स्मूथ ये दौर गुजारा है हुकूमत की। एनीवे, उसके बाद अगर आप देख लें, नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने आज अपने एक प्रोग्राम में, अपने एक बयान में, प्रोग्राम तो नहीं कह सकता हूँ, बयान में जनरल बाजवा पे शदीद तनकीद किया है, और तनकीद की सेंस में गोलाबारी की है। अगर आप उसके वो बयान सुने, उन्होंने कहा है कि अगर मैं रिटायर्ड होकर एक कैप्टन एहतसाब के लिए वक़्फ़ हो सकता और उसके साथ एहतसाब किया जा सकता है, तो यही एहतसाब
کا سامنا آپ بھی کریں۔ اب آپ حاضر سروس نہیں، ابھی آپ ریٹائرڈ ہو چکے اور آپ آ کے احتساب کا سامنا کریں پاکستان میں، نہ کہ آپ دبئی اور سعودی عرب کے شہروں میں گھوم کے اپنے بچوں سمیت آپ مزے لوٹے اور مزے کرتے رہے۔ لہٰذا آپ ابھی احتساب کے لیے پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کریں۔ اگر ہمارے ساتھ ہو سکتے احتساب تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ اس پر اگر آپ مزید دیکھیں تو یہی باجوہ تھا، اس کے گود میں بیٹھ کر رجیم چینج میں حکومت میں آ کے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے خاموشی سے وہ ٹائم بھی باجوہ ہی کے مہرے بن کر باجوہ کے ساتھ مل کے اس پاکستان کی معیشت کے، پاکستان کے عوام کا بیڑا جو غرق کیا ہے۔ اس وقت باجوہ ٹھیک تھا، اس وقت باجوہ کے حوالے سے اگر عمران خان کہتے تھے تو عمران خان کو پتہ نہیں کیا کچھ اور کس قسم کے القابات سے وہ پکارتے تھے اور کیا کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ لیکن آج چونکہ وہ ریٹائرڈ ہو گئے، اس کے ہاتھ سے ان کی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ پلس نواز شریف جو میں نے آپ کو بتایا کہ NRO2 کا جو اصل کمٹمنٹ تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، تو ابھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور یہ اصل میں عمران خان کو ورغلاتے، عمران خان کو خواہ ایموشنل بناتے اور عمران خان کو ساتھ پیغام بھی دیتے ہوئے اپنے دبے ہوئے الفاظ میں کہتے کہ آپ ان کے جو باقیات ہیں، انہیں باجوہ کے عمران خان باجوہ کے باقیات کو مزید ایکسپوز کرے اور باجوہ ڈاکٹرین کو مزید ایکسپوز کر لے۔ تو آپ میں خود اتنی ہمت ہے یا نہیں کہ آپ اس کو ایکسپوز کریں؟ ان کی اصل جو آپ سمجھتے کہ احتساب کا سامنا کریں، تو وہ احتساب صرف نواز شریف کے نکالنے کا نہیں ہے۔ آپ آ کے بہت سارے ان کے جو معاملات ہیں اس کو عوام کے سامنے رکھے اور میدان میں آ کے آپ اور نواز شریف اور پھر جنرل باجوہ اور باقی لوگوں کے احتساب کے نعرے لگاؤ، احتساب کے اس قسم کے جو ایک سلوگن ہے یا جو ایک بیان ہے وہ آ کے عوام کے سامنے رکھ دے، نہ کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، لندن میں بیٹھ کے اور ایون فیلڈ میں بیٹھ کر آپ کیا کریں، آپ اس طرح کے بیانات دیں۔ اینی عمران خان کو نو ڈاؤٹ خود بائی دس اور بائی دیٹ وے مانتے بھی ہے اور ساتھ ساتھ انکار بھی کرتے کہ عمران خان لیڈر نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایکسپوز کریں تو اس کا مطلب عمران خان کے ساتھ عوام ہے، عوام ان کا سنتے ہیں، دنیا ان کی سنتی ہے، اور حقیقت میں بھی ہے کہ عمران خان کے جو بیانیہ ہے وہ بکتا بھی ہے، وہ چلتا بھی ہے اس مارکیٹ میں، اس سیاست میں آج کل، کیونکہ وہ رائٹ وے میں آن رائٹ ٹائم جیسے آپ کہہ سکتے سیاست کرتے ہیں، اور سیاست کا جو ایک بیانیہ ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے۔ نواز شریف کے بہت سارے وزراء کے بارے میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا، کل سعد رفیق نے ایک بیان میں کہا ہے، تو سعد رفیق نے کہا ہے کہ جو ہمارے کل کے ولاگ میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو چیچک زدہ جمہوریت ہے، چیچک زدہ جمہوریت میں اس نے 3 پوائنٹس دیے تھے، اور 3 پوائنٹ میں سب سے اہم پوائنٹ جو تھا اور اچھا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ موروثی سیاست، خاندانی سیاست۔ تو اس کا اشارہ میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں کس طرف تھا، لیکن نو ڈاؤٹ اس کو بہت سارے لوگ مختلف پرسپیکٹو میں سراہتے ہیں۔ میں بذات خود اس کو اس سینس میں سراہتا ہوں کہ ان کا اشارہ وہی تھا جو ملک احمد خان اور عظمہ بخاری اور ان جیسے لوگوں نے شہباز شریف کے ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے نواز شریف کے، مریم نواز کے جو چیف آرگنائزر کے ایک عہدہ یا چیف آرگنائزر کے سلسلے میں ان کو جو سامنے لایا گیا اس سے انکار، اور نواز شریف کو ریزائن دینا، استعفیٰ دینا، مینس کہ PMLN سے استعفیٰ دینے کی ایک دھمکی دی گئی ہے۔ یہ ملک احمد خان، عظمہ بخاری اور سعد رفیق بھی اسی کی میرے خیال سے کڑی کے ایک حصہ بنتے ہوئے یہ بیان دیا ہے، اور بہت اہم بیان ہے اگر اس پہ غور کیا جائے، اگر اس پہ حقیقت میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اس کے سینس دیکھے، اس کا ارادہ دیکھے، اس کے نیت دیکھے تو اب اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں عمران خان کا سیاسی مقابلہ، سیاسی انداز اور سیاسی میدان میں یو نو ویری ویل وہ تو کر نہیں سکتے۔ یہ PDM اور یہ PDM کے جو حواری ہے، یہ جو نام نہاد کے سیاسی مداری ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست کے نام پہ بیوپاری ہے، تو اس قسم کے ضمیر فروش خود بھی ہے، اور ضمیر فروشوں کے ساتھ مل کے ضمیر فروشی کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ مینس کہ اس طرح تو میرے خیال سے بیڑ بکری ابھی نہیں بکتے ہیں اور نہیں خریدے جاتے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو مافیاز ٹائپ کی سیاست ہے، جن کو سیاست نہیں آتے، اس سیاست کو کاروبار کے طور پہ اپنے جو خزانے ہیں، اپنے جو اکاؤنٹ سے وہ بھرنے کی خاطر اپنے ایون ڈرائیورز اور
चौकीदार और माली के अकाउंट्स भरने की खातिर और उनके नामों पे खरबों अरबों रुपए यहाँ से लूटने की खातिर, चोर बाजारी की खातिर, ये उन सियासतदानों के सामने इमरान खान वाकई सियासी मुकाबला, सियासी अंदाज और सियासी मैदान में जारी रखे हैं उन्होंने, इमरान खान ने। और सियासत हकीकत में एक इबादत भी अगर इस अंदाज में किया जाए जैसे इमरान खान का हमें नज़र आ रहा है कि वो अवामी सियासतदान है और अवाम की खातिर अवाम की तरजीहात को सामने रखे हुए एक बयान बनाते हैं और वही बयान पर बिकता भी है। और आप देख रहे हैं कि अभी सारे लोग यानी मीन्स काफ लीग भी पीटीआई में जिम हो गई है और पीटीआई को ज्वाइन कर चुके, पीटीआई का हिस्सा बन चुके। इस तरह सोआन अगर आप शेख रशीद देखे हुए पीटीआई का हिस्सा है और सोआन सो मैनी अदर पीएमएलएन के या पीपीपी के बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो इस इंतज़ार में है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये माफियास किस्म के जो जमहूरी अंदाज तो नहीं है, माफियास किस्म के जो इनके लीडरशिप है वो उनसे डरते भी है तो कुल के सामने नहीं आते। लेकिन इमरान खान के टिकट के इंतज़ार में ज़रूर है, बाय दिस और बाय दैट किसी न किसी सूरत में किसी न किसी तरीके से पैगामात भेजे गए और भेजे जाते हैं। अब इनके अंदर आप वो देख लेते तो इमरान खान का नो डाउट जितना वो कहते हैं और जितना वो भागते हैं उतना इमरान खान वही करता है और उनके पीछे भागते हुए आ रहा है। और इमरान खान सियासत को वाकई सियासी अंदाज में और सियासी मैदान में एक लीडर के अंदाज में आगे बढ़ाता है। इसी वजह से उसकी जो सियासी कदोकामत है अवाम के नज़र में वो एक प्रॉपर और परफेक्ट लीडर जैसे ही है और परफेक्ट लीडर जैसे उसको सराहते भी है और उसकी पसीराई भी आप देख रहे हैं, उसकी मकबूलियत में इजाफा भी आप देख रहे हैं। एनीवे आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।